प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे समस्त को स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करूँ। आज दिन आपण मंगलजनक और शुभंकर हो। प्रभु आपण सहित परमेश्वर कठे नियंतु। आज जो प्रसंग प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोचना करवा प्रसंग शीर्षक हूँ बिना दोषरे दोषी। बिना दोषरे दोषी माने किछि न करिकि दंड पाइबार कष्ट ताहा अति कष्टदायक अटे। जदि भूल करिछु आपण कष्ट पाउछंती तो ठीक अछि, किंतु किछि न करिकि आपण परित्यक्त हेबा, अपमानित हेबा, दंडित हेबा, आपण को पाए गोटे बहुत बड़ दंड घोषणा करबा एटा बहुत कष्टदायक। आपण बुझी पार नते जे मु तो किछि भी करि नाही किंतु मते काहे कि दंड दिया जाउछि। एमितिका जड़े व्यक्ति सहित होता एमतीका कष्ट दे जड़े गति करते से होती आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आप मस्त देखु लुक 23 पर्व लुक 23 पर्व टी बसिकी आप समय पाइले पढ़े निजर बाइबल गोटे किणवे आ बाइबलटा पढ़े से लिखा जा लुक 23 आम देखुचु तार 4 पदरे से पिलातोस तो प्रधान याजक लोक समूह को कहले आंबे यही लोक ठारे कौन सी दोष पाऊना कौन दोष पाऊना कौन सी दोष पाऊना कारण समस्ते जीशु को विरुद्ध रे अभियोग आनुछन। प्रथम पद देखिए पर सभाट जाक समस्ते उठी पिलातोस निकट को ताहां घेनी गले। 2 पद आउ से माने तांको विरुद्ध रे अभियोग करी कहबाक लागिले आम्भे माने देखिलु ए लोकटा आम मान जाति की राजद्रोह कराउछि एवं कायसर को कर देवा पाई निषेध करुछि और आपण को अभिषिक्त राजा बोली अपना को अभिषिक्त राजा बोली कहूछि। गोटे विषय माने जो दोष आनिले जीशु को दोषी करा जिवो आ जीशु को राजद्रोह रे तांकू दोषी साब्यस्त करी मृत्युदंड दिया जिवो ए सब कल्पना जल्पना भितरे पिलातोस कहउछंती यांक ठारे आमे कोनोसी दोष पाउना। माने भाभी देखंतु जीशुंक ठारे कोनोसी दोष जेते तांको विरुद्ध अभियोग आनले भी कोनोसी दोष पाउनांती आ एमिति का जड़े व्यक्ति को क्रूसरे मरिबा पई पड़ुछि। भाभी देखंतु मु काहे कहूछि बेले बेले आपण मध्य किछि भूल करि नथिबे किंतु लोक मन आपण को विरुद्ध गुडे कथा कहउथि करिथिबो ना किछि करिथिबो निश्चय नले केमिति ता विरुद्ध अभियोग आसिला केमिति ता केमिति दंड हैला केमिति एमिति हैला केमिति सेमिति हैला गुडे कथा कहउथिबे आपण बुझी पार नते मु कोन भूल कली। जीशु भी बुझी पार नांती किछि भूल करि ना लोक मान को सुस्थ कले मंगल साधन कले मृत मान को उठेइले लोक मान को प्रति विषय जत्न नै छथि तथापि लोक मान ता विरुद्ध रे आसुछन माने बिना दोषरे दोषी। तापर आगो को टिके देखिबा 14 पद मु आपन को 13-14 पढुछि। एथि उतारे पिलातोस प्रधान याजक अध्यक्ष और जनसाधारण को डाकी एकत्र कर कहले ए जनसाधारण को विद्रोही करुअछि बोली तो माने या को आम निकट को आनी अच्छो आउ देखो आंबे तुमान को साक्षात या को प्रश्न करी ता विरुद्ध रे तुमाने जे समस्त अभियोग करुअछ सेपरि कौन सी दोष एहाठारे पाइलु नहीं। माने भाभी देखंतु एते लोक मेंचे मेंचे लोक मिसिकी आसिकी जीशु को विरुद्ध रे गुडे अभियोग करूछंती किंतु कौन सी दोष पाउना
ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 33 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟିକେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲେମିଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପଦେ ଅଧେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ଆପଣ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଦୋଷ, ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ବିନା ଦୋଷେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଦୋଷ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ସମୟ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ସମ୍ବଳ, ମୋର ଶକ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି। ନା ଭୋକ, ନା ନିଦ, ନା ଅପମାନ, ନା ଶୋଷ, ନା କଷ୍ଟ, ମୁଁ କିଛିକୁ ଖାତିର କରେନି। ଦେହ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ, ଜଳା ପୋଡ଼ା ହଉଥିବ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ନିଦ ମାରି ଆସୁଥିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ଖାତିର କରେନି। କାହିଁକି? ମୋର ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବେ ତାର ସେଇ ଲୁକ 23:21-22, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି କୁହେ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ମାଲିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ସେବା କରିବି। କାରଣ ଏମିତିକା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 40-41, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ, ତୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦୋଷ। ଲୋକ ରେକର୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ ରେକର୍ଡ କରି, କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ନ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହଉ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।